मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। कल की तरह आज भी लाहौर में बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। अच्छा तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। लिंक मैंने वीडियो के ऊपर दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, और मैं जो मैसेज को पिन करता हूं उसमें भी इंस्टाग्राम का लिंक है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इंस्टाग्राम का लिंक है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं पूरे दिन में जो कर रहा होता हूं वो मैं इंस्टाग्राम पे बड़ी जल्दी जल्दी 1 घंटा 2 घंटे बाद मैं स्टोरीज को अपडेट कर रहा होता हूं। तो इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं उस पर बहुत जो है, बल्कि मैं इस व्लॉग के बारे में भी कल बता चुका हूँ इंस्टा पे कि ये व्लॉग जो है ये आने वाला है। तो इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लें। तो दोस्तों, एक दिन एक लड़का बस में ट्रेवल कर रहा होता है। वो बेचारा बहुत ही जल्दी में होता है, उसने इंटरव्यू के लिए जाना होता है। वो खड़ा होता है, उसको सीट नहीं मिलती, और उसके बिल्कुल ही आगे एक लड़की खड़ी होती है। एकदम से क्या होता है कि बस वाला ब्रेक लगाता है, इमरजेंसी ब्रेक लगती है, और वो लड़का जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो लड़की के अंदर जाके लगता है फोर्सफुली। तो लड़की को ऐसा लगता है कि इसने जान के मुझे हिट किया है, इसने ये जान के मेरे साथ टच हुआ है, जान के मेरे साथ लगा है। क्योंकि मोस्टली यही समझा जाता है कि लड़के जो है वो लड़कियों को छेड़ते हैं जानबूझकर, और मतलब ब्लेम जो है वो लड़के के ऊपर ही आता है। तो लड़की वापस मुड़ती है और लड़के को एक थप्पड़ रसीद करती है। तो जैसे ही थप्पड़ की आवाज आती है तो बस में बैठे हुए सारे जो मर्द हजरात हैं वो लड़की के भाई बन जाते हैं। भाई, ऑब्वियसली भाई तो बनना होता है ना भाई। तो वो लड़के को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो यार मैं यहां पे एक बात बताऊं कि यहां पे लड़के की गलती है ही नहीं। यहां पे सारा का सारा फॉल्ट फिजिक्स का है। आप पूछेंगे फिजिक्स का कैसे फॉल्ट है भाई? तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है भाई, कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं रोकेगी। अब बस तो मूव कर रही है, उसने ब्रेक लगा दी, लड़के की ब्रेकें कहां से लगेंगी? वो तो बस में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया ना जी? तो वो बेचारा उसी मोशन में मूव करता हुआ लड़की में टकरा गया और रुक गया। ठीक है, तो ये यार फिजिक्स की गलती है ना, ये तो लड़के की तो बेचारे की गलती नहीं है। तो भाई कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3 बेटे हैं। अच्छा, अब होता यह है कि जब वो खेल रहे होते हैं तो उनमें से कोई एक, ऑब्वियसली बच्चे हैं जब खेलते हैं तो हार हार जीत होती रहती है। कोई बच्चा आता है, वो कहता है मैं हार गया हूं, वो रोना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं कि आप लड़के हो, आपने रोना नहीं, और लड़कियों वाली हरकतें मत करो। लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं। लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के नहीं रोते। और मेरी तरह के बहुत से माँ बाप यही कहते हैं अपने बेटों को कि मत रो, लड़के नहीं रोते। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या लड़कों में दिल नहीं होता? क्या लड़कों में दिल नहीं होता? क्या वो नहीं रो सकते? क्या उनकी आंखें नहीं होती? क्या उनकी आंखों में आंसू नहीं होते? क्या उनको रोने का हक नहीं है? क्या उनके एक्सप्रेशंस नहीं होते? लड़के का हार्ट भी उतना ही बड़ा होता है, 300 ग्राम का होता है भाई, जितना लड़की का होता है। फिर मैं आपको मिसाल देता हूं इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की, जहां पे लड़कियों के लिए सीट्स का कोटा होता है। होता यह है कि लड़के वहां पे निगलेक्ट होते हैं। अगर लड़के पूरे हो गए हैं, फर्ज करें लड़के पूरे हो गए हैं, और जो लड़के अब ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनके मार्क्स बेशक उन लड़कियों से ज़्यादा हैं, लेकिन उन लड़कों को एडमिशन नहीं मिलेगा उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बिकॉज लड़कियों का कोटा वहाँ पे मौजूद है। और हुकूमत ये चाहती है, और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि लड़कियां भी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इंजीनियर बने और डॉक्टर्स बने, ताकि लड़कियां भी जो है वो आगे आ सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मतलब लड़कियों के खिलाफ मैं वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये उन लड़कों के साथ ज्यादती नहीं है जिन्होंने ग्रेड्स लिए हैं अच्छे? क्या उनको एडमिशन मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था?
پھر ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے، فرض کریں ایک لڑکا ہے اور وہ بہت بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے، اس کی ڈریم ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، وہ یو ایس سے جاتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے بہت ہی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ اپنے پیشن کو فالو کرنے کے لیے وہ زور لگا دیتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے فادر کہتے ہیں بیٹا تم فیملی میں سب سے بڑے ہو، تمہیں واپس آنا ہے اور تمہیں فیملی بزنس سنبھالنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ واپس آتا ہے، وہ اپنے ڈریمز کو سیکریفائس کرتا ہے اور وہ واپس آ کے اپنے فیملی بزنس کو سنبھالتا ہے. پھر جب لڑکا اسٹوڈنٹ لائف سے پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتا ہے تو پھر اس کی شادی کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایک مرد بن جاتا ہے اور پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے پیرنٹس اس کی شادی کر دیتے ہیں. شادی کے بعد، شادی کے کچھ عرصے کے بعد وہ بیچارہ ایک سینڈوچ بن جاتا ہے گھر کی دو سپر پاورز کے بیچ میں. اور گھر کی دو سپر پاورز کون ہوتی ہیں؟ ایک اس کی مدر اور ایک اس کی فائف، اس کی بیوی. دونوں کے درمیان میں وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے. وہ بہت کوشش کرتا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو فٹ کر سکے، ان دونوں کے بیچ میں فٹ کر سکے. اپنے پیار، مطلب وہ جو دونوں سے پیار کرتا ہے اس کا اظہار دونوں سے مکمل طریقے سے کر سکے. وہ بہت کوشش کرتا ہے فٹ رہنے کی، وہ بہت کوشش کرتا ہے فٹ رہنے کی. پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فادر بن جاتا ہے، پھر وہ فادر بن کے فٹ ان ہونے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کی تین رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں، ایک ماں، ایک بیوی، پھر ایک باپ. ٹھیک ہے جی. اور وہ ہر چیز میں فٹ ان ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز میں فٹ ان ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہر کسی کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن کیا وہ خود اندر سے خوش ہوتا ہے؟ کیا اس کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا وہ انسان، کیا وہ مرد خود اندر سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچارہ سب کو خوش رکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی سٹرگلز، اس کا پیسہ کمانا، اس کا پیار جتانا، اس کا پیار کا اظہار کرنا اپنے ہر فیملی ممبرز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ رشتے نبھانا، ان کی ٹیک کیئر کرنا، فائنینشیل رسپانسبلٹی، ایموشنل رسپانسبلٹی، ان سب رسپانسبلٹیز کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ اس کا فرض ہے. فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. پھر ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا، ذرا کڑوی لگے گی آپ کو، لیکن ہے سچائی. تھوڑی سی کڑوی لگے گی تو سن لیجئے گا برائے مہربانی. جب مرد کماتا ہے نا تو وہ اپنا تن، من، دھن اپنی بیوی کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے، سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے اپنی بیوی، اپنی اولاد کے اوپر. لیکن جب عورت کماتی ہے تو اس کو مرد کی ضرورت نہیں رہتی. یا تو اس کو مرد کی ضرورت نہیں رہتی، یا پھر اس کو خاوند کی جگہ ایک پیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ وہاں پیار کہاں جاتا ہے؟ جب عورت کماتی ہے تو وہ جتاتی ہے اور بہت انسلٹ کرتی ہے، اور جب مرد کماتا ہے تو وہ سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، خوش ہوتا ہے پیسے خرچ کر کے. ایسا کیوں؟ آپ کے ساتھ یو ایس اے کے کچھ سٹیٹسٹکس شیئر کرتا ہوں. اگر 100 میں سے 50 عورتوں کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا، اس کا شوہر کر رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ 100 میں سے 25 تعداد مردوں کی بھی ہوتی ہے. اگر 50 تعداد عورتوں کی ہے تو 100 میں سے 25 مردوں کی بھی ہوتی ہے. وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پہ تو ڈومیسٹک وائلنس خاص طور پہ جو مرد کا ہوتا ہے، عورتوں کا بھی رپورٹ نہیں ہوتا،
لیکن مرد کا تو بالکل بھی رپورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یار وہ تو مرد ہے نا، اس کی مردانگی آ جاتی ہے سامنے، وہ رپورٹ ہی نہیں کرتا ڈومیسٹک وائلنس کو۔ وہ کسی بھی طرح کا ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے، اس کی وائف کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس کی مدر کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس صرف تھپڑ مارنا یا وہ نہیں ہوتا، گالی دینا، آپ انسلٹ کرنا، کسی بھی قسم کا ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے، وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرد، ایک سچی آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک بیچارہ جو آدمی ہے اس پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا، اس کی وائف نے اس پہ ڈومیسٹک وائلنس کیا اور وہ بیچارہ خودکشی کرنے کے اس پہ تھا، کرنے لگا تھا خودکشی، تو اس کی بیٹی آئی، چھوٹی سی بیٹی تھی، اس نے آ کے روتے ہوئے اس کو روکا، پھر وہ جا کے وہ انسان رکا، وہ خودکشی کرنے لگا تھا ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے۔ اور اگر مرد چاہے گا بھی کہ ڈومیسٹک وائلنس کو رپورٹ کیا جائے تو عورت اس کو دھمکی دے گی عورت ہونے کی، کیونکہ عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور بڑی بے دردی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور وہ دھمکی دے گی کہ میں تمہیں برباد کر دوں گی، ملائن کر دوں گی، تمہاری حیثیت ختم کر دوں گی۔ پھر جب بچے چھوٹے ہیں، اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو بچے عورت لے جاتی ہے، مرد مر جاتا ہے بچوں کے بغیر، اس کا بھی دل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے بچوں کے بغیر، کیونکہ عورت لے جاتی ہے۔ ہمارا قانون اتنا چینج ہوتا جا رہا ہے، اتنی لبرٹی دی جا رہی ہے کہ مرد سفر کر رہا ہے، مرد سفر کرتا جا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ دیکھیں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو یہ ڈاوری کے چکر میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گی اور فالس کلیمز کر سکتی ہیں۔ عورت کی زیادہ سنی جا رہی ہے آج کل، عورت کی زیادہ سنی جا رہی ہے آج کل، یہ پرابلم ہے۔ یار فالس کلیمز کرنا چھوڑ دو، ٹھپے لگانا چھوڑ دو کہ مرد ہوتا ہی برا ہے، فالس کلیمز کرنا چھوڑ دیجئے۔ ایک مرد بھی سفرر ہو سکتا ہے، ایک مرد بھی مظلوم ہو سکتا ہے، ایک مرد پہ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ براہ مہربانی میرے کہنے کے اوپر ایک بات پہ غور کیجئے گا ضرور، کہ کیا صرف یہ جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں نا، صرف اس پہ زور دے کے سوچئے گا کہ کیا صرف عورت ہی ہے یا ویمن ہی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا صرف عورتیں ہی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، یا پھر یہ بلیم گیم کورٹ کے دوسری طرف شفٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ مردوں کی طرف؟ اور ایک بہت فیمس سیئنگ ہے، بہت ہی مشہور سیئنگ ہے، ایک بہت زیادہ، کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ تو میں اس پہ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ مرد ہی نہیں جسے درد نہیں ہوتا۔ سو گائز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملتی رہے۔ شعیب قاسم کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔